Taurus RPC 8.5 inches barrel. Napakagaan. Titestingin natin. Just arrived. Fresh and hot. Shabol ba? Shabol ba? Ring. Yun, no? Yan, ganun close up. Ayos, pasado. Ready? RPC 8.5 inches barrel, Taurus. Let's rock. Makawala ba? Wala, sir. Doon lang. Doon lang papatak yung bala, sir. Taurus RPC 8.5 inches barrel. Let's rock. Okay, ganda. Nice! Tingnan nyo ang tama sa rat-rat natin. Papasa ba siya sa akin? Of course, papasa siya sa akin. Ideal for everyday carry. Pwede rin naman pag-compete. Kailangan mo lang siyang itono, kumbaga. Alright?